বনতি পান্না পেন্ডু পক্ষেপখানি থানায় তিনি বরংনা প্রেসিডেন্ট বসিনি ও পান্না কাউন্ট থানায় ओमफ्राय ini tam report rok manjak kisah saken ini singoro kaisa review meeting saika ini pasta sikno pege oro chini present maja ka dikaran ko ejo to chini high level committee ni 6 jon member jotor manjak ka ini sen ground report makha kabang mano asam bari nibo makha ram samsana makha kolanpur krishnapur telama jadi saya mana jadi baru, kalau ikut pamthogui serangga putra leka, yang matra jadi mungkin kolong ni belok, sengkah ham family ya, apa tu luput maka, kaya macam dia jadi baru, itu hanya 90%, rasa saya baru but leka, apa tu lukka, কিন্তু ini saya mana jadi telemara hai rago, kolanpur hai rago, sengkah se ham family ya. ওইভাবে গ্রাউন্ড রিপোর্ট মহারাষ্ট্র থানায় এই ট্রেন্ডু খাজের নিয়ে চিন বিসির রানকু যে বাহিনী গ্যাস শর্টেন রাখা আর এই ইলেকশন বেলাকে টাইম কম জোরাও হামখে মালিয়া আবার রিপোর্ট মাখা এই চিন বিসির গোबांमा তিনি যে চিকন যে খেলাই তোলাই মার আবার নুকা আবার থিং থানা রিপোর্ট মহারাষ্ট্র থানায় आंखागाव अबर पुइला तिनी tipra motha high level committee meeting थाइजाबो तिनी कर्मीर जतन क्राक प्लस रानजा 26 तारिखआव तिनी टेसन मिटिं दङ आउटलाव जों मिटिं थाइनाय जत्त ब्लक मते जों थाइनाय आंखागाव अबर तिनी रिभिउ मिटिं बा जे एक्सारसाइज जों थाइमानि अबर तिनी tipra motha मंगलाय गाहाम जत्त तिनी परिबदल PWF YPF motha जत्तनो नासि दङ जों jadi report no मा थांखाय जों 2-3 मास बिसिमानो जों बिराद जों सम्मेलन थाइनाय जों आउटलाव थाइनाय आबाद सालायजा आरो जत्त ब्लक नि बर' जों देहावनाय बे दरकार नांलाय जोंनि कटाल बाबे जोंनि संबिधान कटालनि दङ बायल'आरि नि दङ ओंखा 2 मास बिसिमानो जोंनि संबिधान मथानि आबो गारि जाबनाय এই सेन्ट्रेल कमिटि बाहायनो थाइजानाय साजेसन बाहायनो जों गोबां मा जों कर्मीफोरखौ बुंमाखा jadi akbar tini komite kiri ko bailo kiri ko awal tu khana ka satta kisa 26 asam bare je buma bodol ong tini je revenue meeting of phaya male tam ko kachana borok kahke khor mali sabo tu borok khobor khanga mali ana isa communication gap khana awal tu nai nai apon ko ting asam bare bele kaham no ar khub active jotol tongbayo ba isa communication gap lo khana time lo solve khana abo patient slide